Hello guys, how are you? I hope everything goes well. For our today's session, we're going to study our second matter. Don't forget to take into account the requirements and the criteria that I'm going to tell you and start doing your own activities. So here then we have our presentation in regards to it. So you're going to be very aware about them. So please pay attention to all the details I'm going to tell you. Here, don't forget, my name is Ángela Garzón. Les doy las bienvenidas, chicos, a cada uno de ustedes a esta videoclase del segundo módulo de Inglés Básico. A medida que voy haciendo la presentación, la idea es que ustedes puedan participar, hacer preguntas o resolver algunos ejercicios en el caso de que haya una participación activa. Okay, this one is going to be the first idea according to it. Topics. We are going to take into account all the topics that we see right here in this slide to start checking them. Recordemos que esos tópicos ustedes los van a ver dentro del segundo módulo en las diferentes actividades. Entonces, es muy importante que una vez estén en la página, en la plataforma, puedan acceder a infografías. Desde allí ustedes van a poder ver toda la información relacionada a la misma. Okay, the first topic is vocabulary related to the extended family. Second one, satsum possessive. Third one, satsum uh, possessive adjectives. There is under are, places at home, frequency, adverbs, quantifiers, and using glosses. Okay, those are the topics we're going to focus on. I hope that you understand them easily. They are not complicated, but it's pretty important to know the differences between all of them and to establish different examples. Okay, here we have, we're going to see in our platform, we're going to go back to it. Okay, guys. So this one is the schedule according to the second model from our course basic one. Entonces, este es nuestro cronograma para el segundo módulo que se titula My Hood, which is the correct way to say neighborhood, es la manera más abreviada de decir barrio. No decimos my neighborhood, sino my hood. En otros contextos también se puede utilizar. So, the first activity is the OVA 3. Como ustedes bien saben, chicos, cada una de las OVAs hace referencia a actividades de refuerzo, tanto de escucha como de pronunciación o de speaking. En este caso es importante que cuando ustedes vayan a realizar cada una de estas, no accedan y no finalicen la actividad de una vez, porque se va a bloquear como tal dicho link. Entonces la idea es que cuando ustedes tengan tiempo, ya dispongan de 30 minutos, una hora, puedan acceder como tal y terminar cada una de las pruebas. ¿Ok? Listening number one. So we have this activity from July 18 today until July 25th. ¿Ok? Entonces ya tenemos acá la fecha de la primera OVA. Recordemos que como son ejercicios cortos, entonces tenemos una OVA para la semana y otra tarea que es un poco más larga. Es importante que ustedes se tomen el tiempo suficiente para el desarrollo de las mismas. Dentro de este segundo módulo, la tarea que más abarca contenido, tiempo, es what I like and dislike. ¿Ok? Entonces tenemos más o menos 15 puntos. Algunos de ellos son ejercicios de lectura, por eso es tan importante que ustedes se tomen el tiempo pertinente para, como tal, y realizar cada uno de esos. Entonces tenemos these tags from July 18 until July 25th. So this one is going to be the same deadline
Later we have over 4 listening to. So here we have from July 25th until August the 1st. And finally the over 5th, well, the over 5 there is going to be from August the 1st until August 8th. So the task, well, the second one is my hood, which is a forum. In this forum, what is going to be the idea according to that? And I'm going to explain. My hood, you're going to share a video talking about the places you know according to your neighborhood and some more description. And the quiz model 2, it's going to be 2 from 29th of July until the 5th of August. Okay, if you have any question, don't forget to contact me to send me an email, and that's it according to this part. Ok, teniendo en cuenta la secuencia de cada una de las actividades, el cronograma, ustedes deben de hacer la entrega pertinente dentro de estos días. Okay, don't forget to do it. Entonces, vamos a ir ahora a módulos. Tengo en We Have Module. We are going to this part. The first module, this is me that you already did. And the second one, my hood. So for this part, right there, those are the references according to the topic module 2, the vocabulary, places in a neighborhood, and some more information. Model 2, then we have this, extended family, subject and possessive adjectives. There is and there are places at home, frequency, adverbs, quantifiers, how to make laws. Ok, todos estos son los temas que vamos a trabajar dentro de este segundo módulo. What is the most important idea according to them? You can check the information that we have right here uploaded. Or you want to find another kind of information, you are welcome to do it. Entonces, en este caso vamos a mirar algún ejemplo de el vocabulario relacionado con la familia. Entonces, recordemos que generalmente hablamos de nuestra familia nuclear, right? Pero es necesario conocer otra terminología que esté enfocada al uso de las lenguas extranjeras. En relación con cómo nosotros podemos utilizar ese vocabulario en inglés específicamente y cómo podemos ampliarlo. Digamos que muchas veces dentro del estudio de una lengua conocemos más ciertas palabras que otras, pero pues la idea es abrir un espacio de conocimiento mucho más amplio. Entonces tenemos acá vocabulary. So, female. Okay, let's see. Female and male. So, for the case of female, tenemos todas las palabras relacionadas al sexo femenino, a diferencia del sexo masculino. So, mother, father, daughter, son, sister, brother, aunt, uncle, niece, nephew, grandmother, grandfather, grandson, granddaughter, mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, son-in-law, sister-in-law, boyfriend-in-law, girlfriend right there, half brother, or stepson. Okay. But also you're going to find right there another kind of list, which is a shorter one, que hace referencia a los dos géneros, ya sea femenino o masculino. Entonces, para ellos no vemos grandes cambios, sino que en la forma plural, singular tanto plural, los podemos colocar de esta manera. Tenemos cousin, it could be for female or male. Parents es el plural para decir madre y padre, los padres. Siblings, hermanos o hermanas, and children, hijos o hijas. ¿Ok?
This one is a vocabulary related to it. The Saxon possessive is going to be like the apostrophe S when we use in different cases. Entonces recordemos que en inglés es muy usual que nosotros veamos que algunas palabras van seguidas por una apóstrofe y una S. Entonces vamos a ver los dos usos que tenemos allí, algunos ejemplos. The apostrophe S it is used to show possession and establish a relation between two people or objects. The noun and the sentence. Entonces tenemos en la columna derecha los ejemplos y en la columna izquierda tenemos toda la información relacionada a el tipo de pronombre. ¿Cuáles son los dos usos? El primero es para mostrar posesión frente a algo, frente a un objeto, lugar, etc. And the second one establish a relation between two people or objects. So you can talk about two people, two animals, two things right there. Now, singular noun, Pedro's car. Entonces, como vemos acá en el caso de Pedro, tenemos la apóstrofe y la S, y seguido el sujeto o el objeto que le pertenece a esta persona, en este caso es car. The dog's bone, similar, so similar to it. Singular noun, the actress mask. That is going to be right here. Como tenemos doble S, agregamos la apóstrofe y colocamos mask. Okay, the next one, plural noun. Plural, the boy's toy. Okay, for this singular noun, we have director's mats, the boy's toy, the children's toy, Tan and Andy's toy is new, Ángeles and Diego's bats are big. ¿Cuál es la mayor diferencia que vemos acá? En este caso, como estamos hablando de la actriz, pero solamente hay un objeto, así hayan dos veces, agregamos la apóstrofe, le colocamos X. En el caso del pronombre plural, como boys, solo le agregamos la apóstrofe sin la S. En el caso de children, como es un adjetivo que termina en consonante, un pronombre, perdón, agregamos la apóstrofe y la S. Tom and Andy's toy, como estamos hablando solo de un objeto, por eso le agregamos al final, al nombre final, apóstrofe S. Sin embargo, cuando hablamos de dos objetos o más, tenemos que poner las apóstrofes en los dos nombres y la S para que ellos vean qué tipo de relación existe el one person to another. Okay, later what we have, guys? Possessive adjectives. First part. Okay. En los adjetivos posesivos se hace un cambio que radica en, que muestra la posesión de algún objeto. La diferencia es que este generalmente se coloca al inicio de la oración. Entonces yo no digo I have a car, sino my car. You are showing that you possess something. It could be a person, it could be an image, it could be whatever things, yes, but it's going to be the most important. You have a motorcycle. So your motorcycle or motorbike has a race car. His a race car. Entonces recordemos que I, my, you, your, he, his, she, her, she has a spacecraft. Is a race car her spacecraft? Entonces, en el primero vemos que hacemos referencia a un hombre A y en el segundo a una mujer.
Por esta razón tenemos dos posesivos diferentes. En el caso del it, vamos a agregarle una S. It sword, or it has a sword. We had a we have motorbikes and our motorbikes. You have handcuffs and your handcuffs. And they have cakes, their cakes, ¿ok? Entonces, recordemos, estos son, como habíamos mencionado anteriormente, algunos ejemplos en relación con los adjetivos posesivos. Ahora vamos a seguir Okay, later we have there is and there are. When we use this topic, when we really emphasize that I en relación con objetos, ya sean de manera singular o plural. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos, la forma gramatical correcta, para que ustedes vayan practicando revisando este tema. So positive statement, user is plus a plus singular noun. There is a robot in my bedroom. Okay, perfect. Positive statement, there are, used there are plural nouns. There are two motorcycles in the garage. Okay, recordemos que en español no hay mayor diferencia, utilizamos la misma palabra para hablar tanto de objetos singulares como plurales, pero en inglés sí hay un punto, digamos, diferente que marca como tal la pauta de demostrar si el enunciado es correcto o no. Ok, negative sign. Entonces, antes de continuar, vamos a ir. I'm going to see if maybe like one of you is connected, some of you. There are no spectators right here. Let's go to that page. Okay, guys, let's continue. We're going to see the other topics to work with. So there is another later, as we can say right here, we have the negative statement. There is noun for negative one, singular noun or plural nouns. There is no car in my room and there are no cards in my room. Yeah? Like both of them are indicating that something is missing in that place and maybe need to be replaced as well. Questions for is there or are there plus the plural or the singular noun. Is there a dragon in the bedroom? Are there police officers in the garage? Places at home. Vocabulary related to the rooms at home. Vocabulary places. So bedroom, bathroom, among other ones. La idea acá en esta parte es que ustedes revisen el vocabulario, que puedan familiarizarse con el mismo y que tengan en cuenta la división que hacemos acá en este caso dentro de los diferentes tipos de alcobas que tenemos en nuestra casa o apartamento. Bedroom, bathroom, kitchen, living room, and that's it. Later, we have the frequency adverbs, the vocabulary related to the frequency in a person does an activity. Always 100%,
Almost always 90%, usually, often, frequently 80%, sometimes occasionally 50%, rarely, seldom, not very often 20%, hardly ever 10%, never 0%. Okay, this part is just remind you to taking into account those frequency adverbs to start writing your own questions. Vocabulary. Okay. The adverbs of frequency are placed before the noun, the verb. The most of the times, I always play soccer on Saturdays. She usually rides a bike on Sundays. Daniela sometimes reads a book at night and we never go skiing. Okay. Todos los adverbios de frecuencia que ustedes ven dentro de esos enunciados van en la segunda parte del mismo, ¿ok? El sujeto antes del verbo. The adverbs of frequency are placed after verb to be. A diferencia del verbo ser estar, en donde vamos a colocar los adverbios de frecuencia luego de este. Es decir, no colocamos I always am happy. No, I am always happy. And she is never absent. Quantifiers. Let's look at it. Dentro de los cuantificadores es importante reconocer la estructura como tal que compete al tema gramatical, pero pues también el uso del mismo. There is a pork. Sabemos que ese pork puede ser tanto singular como plural. Aquí, dentro de esos ejemplos, hacemos referencia a que cuando hay un objeto que es singular, la mayoría de las veces, perdón, si es contable, tenemos que colocar el a antecediendo a esa palabra. There is an aquarium, the same. La única diferencia acá en este caso es que vamos a agregar a n porque estamos hablando de un pronombre que inicia también con la a. There is one pub. Okay, so in this expression, you can use one pub or a pub in both of them are okay. There is no stadium and there is much water. And for the periodic quantifier plus noun, there are a good couple of parking lots. There are many restaurants, there are some apartment buildings, and there are a lot of trees. En el primero vemos que hacemos referencia al couple of. There is not a stadium. Okay, for this one, you are denying some information. And finally, there is a lot of grass in the park. So there are a couple of parking lots. There are some apartment buildings and there are a lot of trees. Recordemos que el a lot of lo podemos utilizar tanto para contables como contadas. Okay? Here we have. And finally, how to make glosses. Es muy importante que tengan en cuenta esta información debido a que dentro de 2 o 3 puntos se les pide que ustedes realicen glosas. ¿Qué es una glosa, chicos? Es una nota que resume un párrafo y que está generalmente localizada al margen derecho de la página. Entonces, aquí vamos a ver un párrafo y las glosas pertinentes. The Olympic Games are very famous around the world and they are set up international sports competitions which take place every 4 years in a different country. Olympic Games born in Greece. History of Olympic Games. This one is going to be the title. Este como tal va a ser el título o el margen, la nota al margen de la página y en relación a ello está la ubicación que generalmente se les.
The second one, classification of Olympic Games. Olympic Games are divided into winter and summer sports. All of them are fun to watch, but some people prefer watching. Some of them depends on their preferences. Here there is a list of some of the most famous. Okay, there are different water sports like football, basketball, handball, swimming. With all of them are required to have a hard training to face the intense competitions and have good results as possible. Okay, those are the different grammar topics that you're going to study, that you're going to check them in order to take into account at the moment you will do the different activities. Okay, sorry about it. Let's go back. Entonces ahora nos devolvemos a módulos y vamos a mirar lo siguiente. Bueno, en este caso, this is me, which is the first module, and the second one, my hood. Entonces les voy a mostrar las dos actividades que ustedes deben entregar y el quiz que deben presentar al final. Listening practice, recordemos que son las OAS, tenemos tres actividades de comprensión de escucha y comprensión de producción oral. So listening one, listening two, and that's it. So later what we have that we have right here, we're laying this like the workshop. Esta es la tarea que yo les digo que es más larga, por lo tanto es importante que ustedes vayan revisándola lo más pronto posible. Recuerden revisar la definición de las clauses para que puedan hacer las actividades competentes a las mismas. Okay, for example, there is an example over here. According to the activity, Catalina is Juan's mother. Entonces recordemos que como vimos el subject possessive, sabemos en qué momento nosotros debemos de utilizarlo en relación cuando nos referimos a la posesión de los mismos. And so on. Later, we have the following, which is a forum. Okay, en el segundo tenemos un foro. Entonces, ¿cuál es la idea en este foro? My hood. Well, first of all words sent after the deadline are going to be checked over phone. To make use of the recent error quantifiers in order to make a description of items in the neighborhood by creating a video. So for this one, you're going to draw a map of your neighborhood. Primero van a dibujar un mapa del barrio donde ustedes viven. Point out the most important places, include tags. Point out the most important places, include tags. En este caso, tags, que son las etiquetas, ustedes pueden en el dibujo colocar la panadería, el supermercado. La idea es que puedan hacer uso de diferentes palabras relacionadas al vocabulario que se requiere y a partir de allí van a realizar una presentación oral en el video describiendo el barrio, utilizando el there is and there are quantifiers to show the places that are in your hood. Entonces el video tiene una duración aproximada entre 2 o 3 minutos.
Okay, guys. So then once you and your classmates upload the videos, take a look at your partner description of the neighborhoods. Una vez cada uno de los compañeros suba el video a la plataforma, la idea es que ustedes le echen un vistazo y van a escoger uno de estos para responder las siguientes preguntas dentro del foro. La primera es, how is her or his neighborhood different or similar to yours? And what do you like the most? La primera es, ¿qué hay de diferente o similar del barrio de sus compañeros, de uno de ellos, con el de ustedes y qué fue lo que más les gustó? La idea es que escriban por lo menos 5 palabras dentro de la publicación que ustedes hacen en el foro. Recuerden utilizar pues, los temas gramaticales que ya vimos, que ya estudiamos. En esta parte encuentran un ejemplo, My Hood Example, para que ustedes lo revisen. Y acá tenemos todos los criterios de evaluación. Okay? The language focus, the student uses there is and there are, and quantifiers in order to make a description of items in the neighborhood. The student did an oral presentation, and the student presenting a graphical representation. And the forum, the student gave live feedback to one post from his or her course mates. Okay? This one there is going to be the explanation according to it. Don't forget to contact me in any case that you have a doubt. And that is going to be like all for today's session, guys. Have a great day and we talk later.